Magandang gabi, share ko lang sa inyo ang aking simple life here in Vietnam. So ayun guys, meron tayong invitasyon na dinner ngayong gabi. So samahan nyo ako guys, punta tayo, pakita ko sa inyo kung gaano kasimple ang buhay ng mga Vietnamese. So see you later guys. So ayan si Phong, yung sundo natin. Ayan, sundo na tayo ni Phong. Hello, Phong! Napapunta tayo sa bahay ni Phong. Sa 6:30. Bibili daw siya ng gulay. Ano? Okay, Zi? Mua, Zi? Không. Ah. Ba mới nhìn cho bạn này. Rồi mai con lên nhá. Yan. Bili si Pong ng gulay. Wow, sawa. Okay. So we are now here on Pong's house. Where's your house? Inside? This is my house from mother. My This mother. is your mother's house. So, then, where is your house? So, this is your house. Oh my God. Hello. Con. It's cute. Rồi. Oh, don't bite me. Ito na ako sa bahay ni Pong at hello. Xin chào rồi, xin chào. Hello. Hello. Kamusta? Say, kamusta? Thank you. You know kamusta? Kamusta? Philippines. Philippines. Mabuhay. Cô Phu Hải. Mabuhay. Cô Phu Hải. Philippines. Đang có trực tiếp. Ah. Natakot siya na malaman niya may camera. My baby. Okay, your daughter. What's that? Picture? Chupay ha? Chupay? Picture daw kami. So, picture muna daw kami. Đấy. You put your camera. Đang ghi. Chị ấn dự. Ayan nga, sabi ni Pong, pinathong daw ako dito. My goodness. Pinathong daw. So, wag daw mahiya. So, ayan. Inom muna tayong tubig. Hot, ha? No? Hot. She gave me hot water. Đá. Uống lúc này nữa đâu hả? Okay. Okay. So, pinathong daw ako kahit first time ko lang dito. So, ayan. Very nice. There. So, ito yung bahay ni Pong. Mayroon siyang dalawang bedroom. Ayan. Then, ito daw table na, ito daw bed na ito is laruan daw yan ng mga bata. Sabi niya, ayan. Tapos, ayun yung CR niya sa dulo. So, ayan. Ito yung room niya at room ng daughter niya. So, ayan. Tapos, ito yung kanyang sitting room. And then, ito na yung pinaka main door nila. So, ayan na. May meron siyang stairs. And then, ito na yung kalsada. Tapos, syempre, ito yung kanyang dirty kitchen. Diyan siya naghuhugas. Then, also washing area. So, ayan na yung laundry area niya, tsaka dirty kitchen niya. Pero, meron siya ditong small kitchen. Yan. Kanay nấu sangway ah. Nấu sangway. Kanay do ka? Nấu anay do ka? So, maliit lang yung bahay niya, pero okay naman. Okay na rin para sa kanilang mag-iina. 3 lang naman kasi sila dito.
So, yan. Yan yung kanyang small kitchen. Yan. I am from Thái Bình. Taibing, ha? I am from Thái Bình. Taibing City. Gan, ano yan? Married my husband. Thanh Hóa. Ah, Husband, your husband Thanh Hóa. is from Taiwan here. So, you're from Taibing. I am from Thái Bình. Taibing where? Ở Uh, đâu? City Thái Bình. Thái Bình City. Gần ở đâu? Trung tâm thành phố. Hồ Chí Thái Minh Bình hả? không. Gần ở đâu? Ninh Bình xong đến Thái Bình. Ah, doon sa Taiwan. Thanh Hóa, Ninh Ninh Bình, Bình. xong Thái Bình. Taibing. Đây. So, originally from Taibing City pala tong si Pong. Hindi pala siya dito sa You want Taiwan. visit Thái Bình thì Next holiday. I Ngipiyep niya. Ngipiyep. Saturday, Sunday Hai ngày Hai đúng ngày. mà. đi được. Bao nhiêu tiếng ở đây? Taiwan thì Taibing. 3 tiếng hả? 4 tiếng. 4 tiếng. Ô tô là 4 tiếng này. Chiều sáng nay thì đến trưa về 11 giờ đến nhà em, xong là chơi. Lần sau. Lần next time nha. Xem là tháng sau em về Thái Bình đấy. Tháng sau, ok. Em có việc, nhà em có việc thì về. Ok. Em Tháng mời. sau, thứ bảy đi. Thứ bảy. Chủ nhật chiều quay lại. Chủ nhật. Okay. Chiều chủ nhật quay lại là thứ hai đi làm. Okay. So, nagaya naman si Pong sa province niya. Pupunta daw kami doon. Bibisit daw kami sa province niya. So, sige, go lang tayo dyan. Simo. Kasi na yung Pong. Ốc. Okay. Ốc. Chicken? Titlon? Duck. Duck. Okay. Không. Kain tayo. Rồi. Ok. Hello đi. Hello đi. Vậy đi, xin chào. Không ăn cay. Không ăn cay á? Xin chào. Không cay. Vậy là vừa cay. Ok. Không cay. Không sao. Chị tiếng Philippines niya. Chị có nói. Kung mapansin nyo, naula yung ulam bago ang kanin. Pakul yung kanin. Ganon sila. Hello. Này. Đây á? Ano yan? Dạ. Lagi sila may ganito guys, kakain. Kakain. Meron silang yung dahon. Ewan ko anong dahon to. Masarap daw to. Just halo dun sa ulam. Ăn chung với thịt. Ăn chung cùng thịt. Ano yan? Dạ, đúng rồi. Ăn chung cùng thịt. Kẹp vào đây cái này. Với thịt này. Đây. Ano yan? Okay, so ganito daw. Ano yan? Dạ. Ano yan? Rồi. Chấm. Chấm. Rồi. Thơm. Tôm. Ăn không? Không thơm. Tôm. Cái này. Hay đó. Tôm đúng không? Con làm một lần. Ano peppermint? Peppermint to na. Peppermint. Đây là rau kinh lớn. Kinh lớn.
Nem. Pork. Ito na. Chấm được mà không chấm được. Kẹp cái này này. Cái này là tác dụng của cái này là kẹp da nó này. Đấy. Bây giờ chị kẹp cái này. Ito lang yung secret ng mga Vietnamese. That's why maganda yung kanilang mga skin. Đây. Đấy này. Giảm cân này. Kẹp da. Sabi so Lexa daw ito sabi ni kung maganda daw sa skin. Pag kinain ko ito. Skin á. Skin Magpuplo yung skin mo kaya sila yung daw secret ng mga Vietnamese. Kaya maganda yung kanilang mga cookies. Ai, qua đây đâu xem này. Không. Đâu. Đây. Kẹp cái này. Ang galing mo. Đây. Kẹp này. Ano yan? Umusaw mo doon sa may suso. Đấy. Ayun, tapos na kami kumain. Mama. Tapos na kami kumain. Magpiti na lang daw kami. Inom kami ng tea. So, ayan si Po. Taka yung kanyang grandson. Hello. Hello. Yan yung hinahaan ko sa mga Vietnamese. Sobrang totoo nila. So, yung mga, ano yung dinatnan mo, kung ano yung kaya nila, yung i-offer nila sa'yo, hindi na tulad sa atin sa mga Pilipino na pag may bisita ka, as in, makita ka talaga magbongga ka talaga ng ano, bongga ka ng paghanda, sobrang busy mo, di ba? Para maghahanda para sa bisita mo. Pero sa kanila, dito, simple lang sila. Yun yung, kami yun na yun. So, napakatotoo talaga nila. Yun lang yung gusto ko sa kanila. Fresh passion fruit. Passion fruit đấy em ơi. Guys, nakabalik na ako dito. Galing ako sa bahay ni Fung. Masasabi ko lang is masaya kasi first time ko tong nag-visit sa bahay ni Fung. Pero hindi ako nanibago. Alam mo kasi si Pung yung napakabait na tao. She's very nice. Also her daughters. And then, si Pung kasi matagal ko na siyang kasama dito sa trabaho. More than 1 year ko na siyang kilala sa trabaho. Kasama ko siya sa trabaho. Pero palagi niya akong niyayaya. Pero yun nga, wala akong time na sumama sa kanya. So, this time, nagkaroon ako ng chance. And then, sumama ako sa kanya. Pinuntahan ko siya sa bahay niya. So, ayun, nakita ko, na-meet ko yung mga kapatid niya, yung mga anak niya. So, napakabait nila guys. Napakasimple nilang tao, pero sobrang bait. Alam mo yung pakaramdam na parang kapamilya ka na nila kahit first time mo nag-visit doon. Kasi nga daw, lagi ko kwento si Pong tungkol sa akin. So, kilala nila ako sa name. Kahit hindi pa ako pumupunta doon, kilala nila yung pangalan ko. So, ayun lang guys. Masaya. Alam mo guys, pag ang mga Vietnamese naging kaibigan mo, at lagi ka nilang sinasama sa mga lakaran nila, yun, simula na yun ang bonding ninyo. So, hindi ka na nila kakalimutan. Kada may okasyon, lagi ka nilang iimbitahan. Ganun yan sila. So, ayun nga lang guys. Masaya guys. Siguradong babalik pa tayo sa bahay ni Pong. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye and God bless everyone. Bye! See you again on my next video.